এখানে পথ বিশ্রাম নেবে, এখানে একটা পুজো হবে। জগন্নাথ দেব এখন পথে বিশ্রাম নেবে। এখন এখানে ওনার একটা পুজো হবে, জল খাবেন, মিষ্টান্ন খাবেন, তারপর আসবেন। আবার আবার রথ চলবে, বিশ্রাম। আর এই মানুষদের জন্য এই যে জল, যারা রথ টেনে টেনে আনছে তাদের জন্য জল। माता पिता बंधु सखा हो, तुम ही सबके माता पिता बंधु सखा हो। तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल रे। तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। आधा छोड़ के 10 मिनट का बारिश हो रहा है। রথেতেই সন্ধ্যা আরতি হয় ওনার। एक दिन तो भेजना पड़ेगा। জয় জগন্নাথ।